हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरूज एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो टॉकर। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने एआई एजेंट क्वाइंस और मीम क्वाइंस से मुतालिक इन्फॉर्मेशन का कहा है, तो आज हम एआई एजेंट क्वाइंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी किसी क्वाइन या किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले ही हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एंड व्हाट आर एआई एजेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ज़ाहिर की जाने वाली जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहलाती है। क्रिप्टो एआई एजेंट्स अक्सर चैटबॉट की शक्ल में होते हैं और ये एडवांस्ड एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी की पेचीदा दुनिया में नेविगेट करने को मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में एआई एजेंट्स टोकन्स की बात करें तो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टोटल 168 एआई एजेंट टोकन्स या क्वाइंस हैं और क्रिप्टो मार्केट में 5 से 6 अरब तकरीबन $6 बिलियन की मार्केट कैप है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रिफन क्वाइन की। ग्रिफन इज़ बैक्ड बाय सोलाना लैब। ग्रिफन मसनूई जहानत को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने में महारत रखता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड एआई एजेंट्स को मोनेटाइजेशन, इस्तेमाल और डिप्लॉयमेंट के लिए एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सोलाना और उसके को फाउंडर्स कंटिन्यूसली ट्विटर पर इसके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं और इस टोकन को और ज़्यादा पुश कर रहे हैं। सोलाना का एक फ़ोन है और इस फ़ोन पर ग्रिफन को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये ग्रिफन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। रियल एआई एजेंट्स में ग्रिफन इज़ द ओनली रियल एआई एजेंट और सोलाना की चेन से भी बैक्ड है। बेसिकली ग्रिफन क्वाइन को सिटी ऑफ सोलाना कहा गया है। अब बात कर लेते हैं वेलवेट एआई क्वाइन की। अब ट्रेडिंग ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं, वेल एआई के साथ ट्रेड करें। वेल एआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ना सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग को नया मोड़ दे रहा है बल्कि सरमायाकारी के लिए भी बेपनाह मौके मौजूद हैं। वेलवेट एआई एक बहुत ही जदीद ट्रेडिंग बोट है। इसका रोड मैप मुस्तकबिल में इसे क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत अहम खिलाड़ी बना सकता है। इसकी मार्केट कैप $4 मिलियन से कम है, जो ये जाहिर करती है कि इसमें अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है। वेलवेट एआई अपने फाउंडेशन और एनालिसिस के मरहले में है। इसने अपना बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर लिया है जिसमें एक जदीद तरीन टर्मिनल इंटरफेस शामिल है जो 10,000 से ज़ायद ईवीएम वॉलेट्स को ट्रैक करता है और ये वॉलेट्स मुख्तलिफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर मौजूद हैं और वेलवेट एआई इनके डेटा को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके तलाश करता है और फिर उनको कॉपी ट्रेड करता है और उनसे हासिल होने वाले पैसे ये अपने टोकन खुद खरीदेगा और फिर यूं अपने टोकन को पंप करने के लिए इसे दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये खुद ही इसका सबसे बड़ा होल्डर होगा जो डंप नहीं करेगा और इसके इन्वेस्टर्स को उम्मीद होगी कि इसकी कीमत बढ़ेगी और एक बोट मुसलसल उसके लिए काम कर रहा है। फिलहाल वेल एआई की टीम जिन चीज़ों पर काम कर रही है वो इन्हें एक एक करके बताते हैं, जैसा कि सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सतह पर एआई के ज़रिए मजबूत सिक्योरिटी रखना ताकि उसे जाली टोकन से बचाया जा सके। एआई फौरी तौर से ये देखेगा कि कौन से टोकन्स जाली हैं ताकि पैसे होने के बावजूद वो इनकी ट्रेड ना करे। और सबसे अहम तरीन चेन रिस्क एनालिसिस है, यानी ट्रेड के साइज का तयन करने के लिए लिक्विडिटी और ट्रेड स्ट्रेटजी पर मबनी रिस्क को देखे और समझे। फिर इसके बाद ऑटोमेटेड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की बारी आती है, यानी तेज तरीन ट्रेड की एग्जीक्यूशन की जाए। और फिर पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम। पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए वॉलेट्स को ट्रैक किया जाए। वेलवेट एआई का अगला बड़ा कदम ट्रेडिंग सिग्नल जारी करना है।
اس کا پہلا مرحلہ ویلوٹ اے آئی ویب سائٹ پر شروع ہو چکا ہے، جہاں آپ ریئل ٹائم ٹریڈ آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئی ٹریڈ ہوتی ہے صارفین کو اطلاع ملتی ہے۔ جیسے ہی ویلوٹ اے آئی کوئی ٹریڈ کرے گا تو آپ کو اس کا نوٹس آ جائے گا اور آپ اس کے ذریعے کاپی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی ٹریڈنگ گروپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ سگنلز مفت میں دستیاب ہیں تاکہ صارفین ان کی کوالٹی کو دیکھ سکیں، لیکن مستقبل میں ویلوٹ اے آئی ٹوکن گیٹڈ پریمیم سگنلز اور پیڈ اے پی آئی ایکسیس کی طرف منتقل ہوگا، جس سے صرف ویلوٹ اے آئی ہولڈرز ہی ان سگنلز کی طرف رسائی حاصل کر سکیں گے۔ ویلوٹ اے آئی کی ایک اور انٹرسٹنگ بات اس کی ٹریجری اور آمدنی کا طریقہ کار ہے، یعنی آمدنی کو 50-50 کے تناسب سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی آدھی آمدنی ٹریڈنگ میں استعمال ہوتی ہے اور باقی آدھی آمدنی ویل اے آئی ٹوکن ہولڈرز کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویلوٹ اے آئی نے اسٹیکنگ پول بھی متعارف کروایا ہے جو ارننگ بے پر موجود ہیں۔ ویلوٹ اے آئی کا روڈ میپ بتاتا ہے کہ ٹیم اسے مضبوط اور پائیدار بنانا چاہتی ہے، اور یہ پروجیکٹ نہ صرف مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا رہا ہے بلکہ مستقبل میں بھی اس کی ترقی کے امکانات بے حد روشن ہیں۔ اب بات کریں گے فالا کوائن کی۔ یہ فالا نیٹ ورک کا ایک کوائن ہے جو کہ ایک ویب 3 اے آئی ایگزیکیوشن لیئر ہے۔ فالا نیٹ ورک نے اوپن سورس ٹی ای ای پر مبنی ڈی ایس ٹیک فریم ورک تیار کیا ہے جو اے آئی پروجیکٹس کے لیے محفوظ اعلیٰ کارکردگی والے کمپیوٹنگ ماحول کے نفاذ کو آسان بناتا ہے۔ اس سال فالا نیٹ ورک نے ٹی ای ای ٹیکنالوجی کے ذریعے اے آئی ایجنٹس کو بااختیار بنایا، جس سے ان کو اپنانے اور استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سال کے آغاز میں تقریباً 150 یعنی کہ 150 کانٹریکٹ پر تھا اور اب تک تقریباً 7,50,000 ہے۔ مطلب ایڈاپشن اینڈ سگنیفیکنٹلی انکریزنگ دیئر یوزیج۔ فالا نیٹ ورک کی ٹی ای ای ٹیکنالوجی کو بلاک چین اور اے آئی جیسے بڑے شعبوں کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹی ای ای سولوشن صرف 2 نیٹ ورکس دیتے ہیں، پہلا فالا اور دوسرا پونڈ۔ اس کے علاوہ ورچوئل پروٹوکول، اے آئی ایکس بی ٹی، ایکس اے آئی جیسے کوائنز بھی اے آئی ایجنٹ کوائنز میں آتے ہیں۔ کرپٹو مارکیٹ میں اے آئی ایجنٹ کوائنز کی تعداد 170 کے قریب ہے۔ This is not my financial advice to invest in these coins۔ کوئی بھی کوائن بائی کرنے سے پہلے آپ اپنی ریسرچ ضرور کر لیجئے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کرپٹو ٹاکر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کسی بھی کوائن یا بلاک چین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے، اپنا خیال رکھیے۔